উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এবার বড়সড় সাফল্য। ডাকাতির ঘটনা তদন্তে নেমে পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হলো 5 জনের এক ডাকাত দলকে। একই সাথে পুলিশ উদ্ধার করে আগ্নেয়াস্ত্র, সোনারূপা। গোপন খবরের ভিত্তিতে কদমতলা থানার অন্তর্গত বড়ুয়াকান্দি এলাকায় চারিদিকে ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পুলিশ। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়ের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য। বুধবার গভীর রাতে কদমতলা থানাধীন ইচাই বড়ুয়াকান্দি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া এক 5 সদস্যের ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নেতৃত্বে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি চেরিন পুইয়া, কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত দেবনাথ সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশের একটি টিম চারদিক থেকে ঘেরাও করে অভিযানে নামে এবং ঘটনাস্থল থেকে 5 জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম পঙ্খী মিয়া, আব্দুল কয়েজ, রোশন আলী, এনামুদ্দিন ও রহিম আলী। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি কদমতলা থানা এলাকায়। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি বন্দুক, 9 রাউন্ড তাজা বুলেট, বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র। এছাড়াও ধৃতদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় সোনা ও রূপার অলংকার, 6টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, 2টি কিপ্যাড মোবাইল, ভারত ও বাংলাদেশের মোট 60টি সিম কার্ড। রাত প্রায় 3টার সময় ধৃতদের থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইছাই লালছড়ায় সংঘটিত ডাকাতি কাণ্ডে তদন্তের সূত্র ধরেই প্রথমে 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে মিলতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যার ভিত্তিতে এই সকল অভিযান চালানো হয়েছে। এমন সফল অভিযানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ যে সদা তৎপর, এই ঘটনা তারই স্পষ্ট प्रमाण। आप लोगों को पता है 26 तारीख की सुबह 3 बजे कदमतला इछाई लालचेरा एरिया में एक रॉबरी इंसिडेंट हुआ था। वहां पे एक घर से 67,000 रुपीज, कुछ गोल्ड चेन, कुछ गोल्ड रिंग्स एंड मोबाइल फोन मिसिंग थे। उस पे एक्शन लेते हुए कदमतला पीएस में 41 नंबर केस हमने रजिस्टर किया और एक स्पेशल टीम बनाया एडिशनल एसपी के अंडर में, जो कि रेड्स कर रहे थे। हम लोग लगातार उस दिन से ही हमने स्टार्टिंग में 1-2 रेड किए, जिसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक सलीमुद्दीन थे। उनके पास से हमने 12 साड़ी, 6 टी शर्ट एंड 7 आर्मी और बीएसएफ यूनिफॉर्म भी मिले थे। उसके अलावा जो घर तोड़ने या डोर तोड़ने के सामान होते हैं, हैमर्स, नाइफ, क्रोबार, मोबाइल, वो भी मिला था। तो ये हमारा ब्रेक थ्रू कल का था। उनके इंट्रोगेशन जेसी में लाने के बाद, पीसी में लाने के बाद उनका जो इंट्रोगेशन किया, उससे हमें इस केस में मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, जिसके उन्होंने कहा है कि वो और उनके 5 साथी इस केस में इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया कि वो सामान कहाँ मिल सकता है। उसको उनके इंफॉर्मेशन पे कदमतला पीएस में ओसी साहब और एडिशनल एसपी साहब, एसपीपीओ साहब ने मिलकर रेड किया, और जो कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने, इस रेड में हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम है पंखी मिया, अब्दुल कैस, रोशन अली, वीडियो रिपोर्ट सर्च इंडिया TNN।